Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinado kantindo linda muhija ngamatake direct parce que ngamina ngo zingili za ufanya bandelo ni mdodo hujanga mdodo di Parisa Chiroha Riroha arma haziatu rudingo ifanya comme d'habitude abungabo lelo rjondo 19e toujours hautangaze manifestation ya dimanche ijao ngejuka dimanche 13 mai à 13 juin 2021 yajuka kwa place de la République abangabo ngari mutajiaoni nje hawinji abangabo obandilo bana bahino na partager video partager mrudi mwabone esheni hanyoinu bainu kana ula umuni sheri na mbano ngituka yonti pia abangabo haulata ntilata wakati mwinji tiparsa wana marugo fanya zibajima damina o tiparsa Abdulhamada na Said Yusuf abungi yabo mpakanda yabo nsinaula wakati mwinji ngamtengele mwana mase Said Yusuf ni muzise madambili zilobanu madeha ndani gouvernement illégal ndani ngam muzise Said Yusuf ye gouvernement illégal, c'est-à-dire gouvernement itonanza sharia ye ngojo noje le swala hilo mwana Said Yusuf lazima lazima ya gouvernement ya Azali hauwezi ya Azali ya 2019 fonamo kangiwe illegitime emana zondini okaya deja ngamona okaya emaraia enda mijini ngudungwa enda msirini ngudungwa ye diaspora je par exemple za diaspora ya Komori wahimi wafanga manifestation contre le gouvernement illégitime emanazi nunda magyo illégitime keti ya sabuzi lokaya hatoa za ngo za kisharia za hionti 2016 à 2017 afanya sisi za ndabo afanya referendum afanya vote za ndabo donc ze vote zote pia kajaru milioni sharia donc abonde mana lewra mokaya gena gouvernement illégitime amono kaya enti kwa jakubali nano walo bonze kwa jakubali mono angalie maraia ho winji yenda mjini ngudungwa mbio ngurwaho riho hatomwiso yenda beshwa familia yenda mswali ya mjini wanungwa ronge maiti wala mbio wale wadati jahe swaliza donc wabo yemana mboka yango illégitime nabo yati en jeu ya sharia kwa sharia de rumio wai nabo sharia shashida ashirumia wai eheli ila yashipanga waye katushene seli ya lazimu mokaya shi bali ya dictature shibali ya mndo hitwa shibali ya uzilienti maraba meji ntino utando fanya commentary zinji amtengele mwana ma Abdulhamada ni muzise ye gouvernement illégitime ya Azali wakati karujo kaya wimda voto 2016 à 2021 le 26 mai 2021 kol akazakif zabari ndini yalo ya wataba mwana ambassadeur le swala hilo hundo wakati walipoze ngafikuru kaya ntina ulibabuwa haukaya karamba gouvernement illégal omasiwani hatwa ha dokaya Azali ha votewa 2016 à 2021 25 mai 2021 abwe mandat hizi donc abo hena mdu yankiwa ndongo ya zendesi hata muda ikau muda ubiri basabo hena wakati kao ujihundo harima zezo mana hizo yabonge yabo batina sharia yabo sharia kashtumbu husu yake yabo abo hena ndongo yazifanyao katsunje harima sharia yabonguru aro mipaka sabuzi karamba uka keti legitime au keti legal dokaya hakezwa mipaka yo hisi le 26 mai 2021 ibidi yaro yabo kajaro abugabo nganzora mbekaya haina nogo ya juzi fanya hafanya mikataba na organisme international hafanya mikataba nti hafanya mikataba na matajiri watia mapesa ho masiwani haupata ekomor yabweze dene hizo kaziti harimaze dhamana za ekomor hizo hele dingo la hahe waeche izabili a partir ya hele 27 mai yabo hena mdu ikaungu jihundo uharime fonction publique ya joverse wa mshahara ne serikali ya Azali yabo wawidi hawakati kao wiyo serikali ya Azali iseka zakifu le 25 mai à minuit yabo le 26 Azali kati president yeza sa tena yabo gouvernement kamili
ranzide le 27 mai yabo kwa tina pouvoir uharime Komor yabo kwa tina haki ya uzingara mbano kwa itoka yonto uharime sharia hauke Komori wafanya sharia ikao ya dunia kamili washiwono ya dunia kamili washibirilia uharimaze hazi za fanyi shiha 2001 hauka 2001 baka msaja ja uharima enti 2001 enti kaitsambalia 2001 njia nkodozi njo uharima enti ya dunia kamili wajusezitwa Union Africaine wakayabo ya Nations Unies wakayabo ya Communauté Européenne wakayabo ya Faransa wao en personne wajihundu uharima hadisi yayo wakauti ya amani uharima enti abo wakauti ya amani ili enti jihunde harima umakinifu jihunde harima namna yoka wajo wadungane baada yabo yema hadisi yabere yabo yende yazaya inu constitution ya 2001 irudi tsongeza azali uo hanikiwa credibility le panza hilo yende mru yamete sharia hisho en place e sharia hisho havotewa jivotewa onyuma 60% ya hao Komori yabo chivotewa en plus que la majorité yabo ibidi hena mwanadamu yanti pia yastehe sharia hisho kesho de sharia shata amani de sharia shati ya usalama de sharia shati ya votiza sharia uharime masiwa ishonde sharia shazia coup d'etat ho masiwani de sharia shavotewa 2001 halafu azali haja hashi sankidi hautaharudi arejezezi la coup d'etat madama yimdu wa coup d'etat abondo banu bokoyo ba wa Komori watulile haubakisha uharima ho birilizi ya sharia ishila na ushihifadhi hata le 25 mai 2021 wajua fanya declaration ya ukaya e mandaho ihisa Mwenyezi Mungu ajailia Yemanyasi President Mahazi hafanya declaration hiyo haone sasa hokaya muzingaro ya présidence de la libération de Comores à partir ya le 25 mai 2021 à minuit yabo isa yone soka kabati credibilité hosoni mu azali Mwenyezi Mungu hajailia babu hawa Komori wenje haku rimilia Yemanyasi Mahazi hawakati kao abo hifadhi zilambio zilankodoa Komori waziwa na 2001 wapara msaada uharime dunia kamili wajua wasaidie ili watowe Komori harima mivurano harima mabaya harima nkodo donc abo bwana Hamadizo madame ambassadeur itongeza baudi hashabaha sisi wa Komori sote pia rambe ukayabo a partir le 25 mai à minuit yabo gouvernement ya azali ya kabala ranzi 2016 à 2021 et makatelo nao yanu kwati harima hakinda inwamba wa gouvernement illégal ngabo witi ubira wa harmaze institution hizo ukaya assemblée yotena ilobala bwana ambassadeur ke javote wa no wa Komori je assemblée ilobala wala wanomewa nasuma nazadi ngabo ye gouvernement yo hainome ili wakema complice wa hayo harma kula usankidi zaki za Komori ngabo inuramba wa commission électorale e commission électorale walando wanzani wahe na ila yubidike commission électorale indépendant yabange bidio wa Komori wachagulwa wandu wa aminifu watona parti politiki wa adereo wende wa formeye ya commission ila baada yabo haina parti politiki bakena mbirilizi wa haina parti politiki harima commission hiyo ilibake ubenifu wa tulilia zanagozo zonti pia azali hazi confisque hazitao matoni haye waeche na mwana ambassadeur haina mndu welewa haina mndu kubali sharia hena mndu kubaluka mkonti mdunga nganzoba ke sharia juste hilo ya wetu lilia ukaya azali ranzide le 25 mai 2021 à minuit harima illégalité harima illégitimité au harima institution comorienne mimi manama ambassadeur ngamanzo hambeza ukaya obanuraba usobanu nena mekao ngabo mananyasi mzima monsieur Mahazi président de la libération yarenge shabaha ile wa Komori waje wakena zito jeba ile wa Komori waje wa unehendo wa harima community international ile wa Komori waje wakena na shabaha shema wa harima za institution za Union Africaine imanyasima hazi harenge shabaha shinu hawone saukaya wa Komori wa voti sharia 2001 ngwashiste hiyo hata 2021 mrujoni kwaza dhamana ya rohe yawe sharia ishone shako tongeza rambe uka azali katina haki washivoti 2001 shimnika upresida harumu haroha sharia showisho shinika sambi upresida haroha shinika ikililu upresida haroha wa Komori wa wardu wajawa voti wanika azali upresida do harime constitution ya 2001 wiyo yimbali ya 2016 à 2021 madama yamdu mhodari wa kudeta yamdu mhodari wa magui yabasi hisi karjo hamboka c'est un délinquant et c'est un récidiviste au harime délinquance hai yabo mimi personnellement gamanzo nabia asuma azali na Yusuf Jihadi ukamisamiru ariyemi paka ya sharia yonti pia yabo hena zijohu mhundani ikawa Komori wa Jusa Magaya ikawa Komori wa Pampanga ikawa Komori wa Rwanyunguza majamro wa mholeleani izo nyide mwatuma
na ngamfikiro abantu rijawe yabo uwakomori ngwajuju sezi itwa uwakomori ngwajuju tekeleza uwakomori ngwajuju tsengela hosoni manyu heze bilteza hawaziti yo harme referendum ya kaunika ya sharia sha 2001 credibility abo bantu si sirilio bonze ne namne kaunga recompozeo da sino wananya siwahe komori pia rowalo bonze rowalo hondani ngari mwambione za hoka si wa komori hamadanyi na karnaule jeza za haki za hawa komori ziwabomohe na karnaule jeza kiti ya ukaze damu zatu zitihe kiti ya ukaze damu zatu zitihe ngarazambao ndo shaka na ulejeza za haki za hawa komori zitambaziwa ni wanadamu waili nimna ikundi shawandu ikao kwa tina nongoyo ekati widi ekati udhalimu ekati minya zemaliza daula ekati usakidi ze sharia za daula ili wake na pato lao binafsia apoge mimi ngambakindo mwana ambassadeur ngambakindo oharimaze zenkaba nambe ukaya le 25 mai à minuit ngasina mwananyasi mkomori yaona zembi zijiroho masiwani yaona zembi yakabidi zihundoa masiwa apartiria hele 26 wotasi hasisi upando habali ya azali ila de maana maishia wotasi la hele 26 beti salama wajindwanu majana maili bahaza lehambe za hukaya hanga mpare opposition mjeri kenti gamitayari sisi assemblée gamitayari ni dangu se gouvernement gamitayari sisi commission électorale ili mjeri kenti reundenti yenti hatu ikai undwa ranzoa katiranga independance yenti hatu ifanyia bundo la kajema manama ambassadeur ila 2001 2000 fanya bundo jema la joko faye komor azali hajali sankidi abungegara nzona mbio wa komoreza hukaya esho abashare ngo 25 mai à minuit ne bwana nyasi président de la libération monsieur Mahazi ishosho abasha huwa komori wanti pia grade muhena mtima yabo ya romhono ya shirenge ili yaju sensidawe ili yaju sebwe ekala vanyanya ekansira wembiavu yekei gongo ekashuma ili hasonti pia rimsasanye azali ndo tingulahe bohari recupere yenti hatu ili bake amani namna yoka wa komori rjerike nti bazime karsari mdega genere tengo bila hilo rifanye komori ya nyumeni hauzinga re sharia rashivote hasonti pia 2001 ile stabilite ya koma siwani ilila amani ya koma siwani iliula mwelewano wa koma siwani urudure jeibabo rijo uroho harimaze plasi zinu oharimu fanyaze maandamano zinu na ngamfikiruka ya karja shinda ratowa lejobo la ulihutajia maudi siuka bazima juma siuka bazima ngojo njoripo zile swalelo tena ngarjo huni kama jabu ya saa tena madama swalelo ngabo za saa tena ojuma ye meeting yatu yinu mwanama mtukufu ngarishukuru yao maraba menji ni wananya simdo bandu mndangaliao ngamdidunga utedu skuru zinunga uhangao ngiabo sina ukansita la zuzu haku baanga sina zinji za ndo zirende bana batena ngiabo eka jeheli mwana mabda mara yazo babanu maudu ngasibadima e vendredi ngasibadima kangabo question amdodozi pose zentuzo zombi ishale lovanu au secours ngo très serré ngiabo amtengule mwana ma c'est du souffle mozi c'est détermination ya diaspora ye le swalelo ngo lifikirina namnaji falelo lo suala mashuhur wakari wanoragude 24 mars e diaspora waji mobilize contre e regime ikaw kana parore tena ya azali asumani wanjia harmaza sanata za Europa wanjia sanata za Afrika ili wause watowe e regime mbi ilo harmayati donc riwono rifanya kongre mjini liyo e kongre yinu ilo pia totalia hendo kamfanya omla hazali wa politiki wani kwaze nogoza politiki wajuma wajwao nogoza za kijuristi wani kweza kijuristi hele kiyo ekina mimi wani kwaeza hao ufikiria unende watu aliye le 26 mai enga doka mfangaje omla hazali mwishe balbala ya hawa politiki ile 26 onomla wa hazali ono ilandu ikawa kwa zaka ujezo wa kahamba langu hamada ila yafanya Geneva wanda wajiro watu wajiro rao mdu donc halafu ya diaspora kwa determine okaya ngono azali jahumi ya Faransa uko habala haraka mauti ampara hozimu gudu hamswiba eba naba hello kaba erianika okaru maya ntsika twanga mi auto kwa mapolisi wambirili neke tutsozo kaya katutanishiwa ana Afrika de hali hiyo o Senegal hiyo hata kula mara wa vice president kao juzene nende hatulwengu abakana jera mabugilo tena baya atino barrage donc kanazoni eleze tena ukaya
majuristi wa hatu wapo atombe wakabala rikafiru kale 26 sora balai bwana yangu le 24 kabago juhamne jana hizo ani kwa watu aliye ajuhe habari azarie rutu sabuzi bajuhamne jana uparaziko ikao sikartu mjua shaizo drabo makatu mjua hizo drabo mjua kamtu mjua jana ende kandida wahe zevu za 2016 contre le wala waka 24 wala waka wagama kandida bi hakaya hapo zevu tiziru azisa kasone zakatira ya mumbisa kamtu mjua jana 2001 harmonie dialogue national yakadisa beba participer abo ende akane financement ya Europe yakau distribuer yakau livrer au terrain zozo ntipi Ojambo kwa tumjua baka za kazi yangu madamano dele debia madamano yandisiwa likao muna plus dex umadoni ema narudi ndi wandu wengi warudi heze taratibu za kiatulo nizo ukaya we azali hebu na kaza likotiru haba ntindaye wewe fulani wewe ja etatibazo tipia lamne kunika ngo onoka enisanjo kabala tikazo maru mahanga abo twabala plasi bole zangu pia sa timu eza kidu baba enisabudajo kabala ave costume haya abo abala plasi abona ngozo tipia afanye ili wasankade donc mneja na huo afaka ngo ikawo biti mbaradhi atena timbaradhi okaya emto kama toka janibu majana marada ruzaki siasa zilo hunu sikise sente froyini pedese kabati mdaja hikimano kwa mada hizo yokaya mukaka jabari ya azalie rutu le 25 a minimum le quart utimizi minui abo ba karta za shara jondunga tejo hasuli bahanu donc rakami humjua rakami timji shati mbaradhi na milingoni mwahe hizo yafanya baja wala wa tijika ma politicien tiji de société civile tiji wala wa boise place tujua waja da yani kale 26 27 28 29 30 yo 5 jours et que waka réclamer gouvernement ya certain donc wala waka réclamer zidwa za udezo lejo kazi toshiza na yeye objectif yahe kajama ngondo ya renge ya ngondo arume chama ngondo ya liberenti ka liberenti kuparo wenyenti waje wakati bazima waone masula henti waone wamtendezao kashaka ya madai waone wamtendezao donc balaka haonuka neno nja mndo balaka ulipo abaya haonuka enti edo nja haru mabaya hado ijo nja mwa mizingi nijo ngon akawipo abaya itongeza azalibo tasi mwishezo ya hamba azali hamba kange biore na kenti ri hadisi abange usi ensemble ango zorende jali sota mawaziri ngamishoka wende DC ngu se gouvernement ujo market bati mari hadisi na usate yote mande azili hai banu kawa mwade ujo amba ngwando kenti hadisi na bwana anadondo hao wawarenda na wa hasudi shabala wawarenda nai watoa watazo ili madu agajado afaga bado Muhammad Bakari wado mhubiria tatuti ilejizwa wavuma zao nganishukuru ziko baziko hafukisha yenti donc tuna bahano azalia jo henda ngono ya jo kubalano ngoyo okaya deje sata baraju kaya rangule 26 kati raisi hena mlifanya mkataba wa hahe na serikali illegitime ilo komori wa mkataba wa bobo si wajo huja kwa nao kubali maraba menji mwishaje declaration mwana nyasi Sidisuf heli aji tamkabanu amtegele mwana ma Abdohamada yani jimdi size yardia no nese determination ya he diaspora ze azma wazirenga wazi Tanzania ranzi dom ranzi le 26 kujaba ngongo namna je diaspora le determination waloni diaspora quoi jaranga disposition ranzi le 25 mai 2021 et diaspora warenge et détermination ya hao yandi ranzi le 24 mars ze sharia za voto wa maswali za 5 dia warenge ze responsabilité za hao et diaspora dans l'ensemble haina mahala waliyo senda hunu faransa bahi deni baba no waliyo ndo he komor yonde diaspora warenge ze dhamana za hao
namna ya ukaya za sharia zavotiwa no wa Komori ya sharia shanziwa no wa Komori za haki zaho wa Komori ufujaru biroho masiwani ya dhuluma ifanyishaho harimo wa Komori ya hiyana ifanyiliwao wa Komori ni mnaikundi wa wandu ya diaspora wale keza ukara nzile 24 Mars no à la dictature imbabiyo wesa wamba katu gebelo dictature ibangula o harmensi ya hatu ya diaspora warange decision à l'unanimité haina mahala waliyo ze commission zifanyo hazi yema delege yema tous les instances ya diaspora warange decision ya uka karina uparo kanzi karina ulala karina usiuha karitina repo timpake dictature ikaungiwa masiwani itilo nasuma nazali iroha timpake yezimbi ikawa bahari zambao kwa tina legitimite wa gouverneur harmenti hatu timpake roha yao et diaspora dans l'ensemble warenge i determination yinu ngwai nyongo wao hautahaze faida za Komori kamili hautahaze faida za wa Komori hautahaze faida za avenir ya Komori ya mau yode mani ibokui garamba ukaya hena mtimandasi rekawa siasa rekawa société civile rekawa association humanitaire yekaye Komori uonoze tabuzire mawe Komori yawe determination ya diaspora e mwanadamu ngujiundo bohari yode mana boko siku lelo garamba ukaya wa siasa hena mahala wabirao wa société civile ni mahala wabirao wa hizi association humanitaire haina mahala wabirao haina kodo wai wanao garjwa ukaya yokodo ya utsaha ya dictature iroho masiwani ya illegitimite ya serikali ilo nazali ya wabaha ya bidio isunzuhe ilirike na serikali ya haki ya sharia rike na serikali ikaonge joho ne hadi tojema oharime dunia izomengo ni mweza tsongeza ya diaspora kamili watomdu joka ulala izo kweli rishaba hezo ajimbo hiho na wala mahomba ankabwa wendo homba zankabwa zazali na wala wandu ikaondo do wanazi kantinkanzu wazingiza azali wambo ma ministry abeze ministeri zo zoba kasti minister izongenzo mabehewa za daula shaizo kasti ministeri hokaka bati ministry ulo yabo ulona haki yake yao beti salama yongio beti salama shemdu ulo katina haki yake yao garazora mbio wandu wa ukaya zekali mamzambao izokali mazitawao hawakati kawe izoresisi resara decide ndo ukange bidio bafanyilihe mbadili oharimanti ya hatu abunge gari mwambia wanu kaya haina usiku gamjuri wono harimaze espasi zinu abunge kairi kam reserve kalima za hwamba ya borehe yao hawakati kawe sisi ibadariwa nao zenkodoriwa nao zinukodoriwa nao ili ye Komori rohe harima dhulma irohe harima upeu irohe harima umavu sharia irohe harima umavu usite sharia hoko wakati ka Komori uloho ndani katuri ziwaye harima ze plasi za hentia hahe yambaye mdulo beti salama na harima minister fulani na fulani ngwafanyo hazina hii yo alama yoka saiduku sinonga rupao shahitwa izo tobe eka uzo kazi kiri zinje harimanti izo nizembwana riwanoni izo yone mara ko sisi diaspora dans l'ensemble ngaso dingoni mwena mrika uhajusa upanga ya dunge wanadamu wapeu wandu waiwanu ikawa milenti ya hatu harimo hainifu garangosha bahashino mwana ambassadeur leoneseza hokaya ikabe sabahe ya nyora beke nzima iwaliye ntimdu ya puha ibali ya surwa za ulekeze ntimdu ya puha basabu ngebide nyora hiyo mdu ya idunge hatombaba hanu ikaunge ndo yatwe yeyuro hale 25 mai 2021 mwanadamu ya za zingaraza institution za vote wa Komori ya dunga sharia sha 2021 ya ka déclarer guerre contre la dictature lo Komori ya ka déclarer harme diaspora comorienne en France wakanza neso wa Komorukaya hena bandu balo mkomori timpaka toka Komori gewa wanenkodo ya defiance ya hahe ya banga mfanyo appel ya hoa nanyesima politicien mwana ambassadeur no wananyasi kaongo harma ya societe civile ka wakati ya ladhimu rikubaliane ridungane hasonti pia rihime badima rirengesho bahashavuriziwa le 25 mai à minuit ne wananyasi mahazi wakati ndo nuwo naritowe ze sura za mwanadamu naritowe yadavwe mwanadamu yapo naritowe wamji yapo naritowe hula ukalelo karitumjua tina naritowe mbabiyo narangalie ze faida ka hesazi declaro harme Komori za shilo wa Komori nando subuti yarumie unaume yarumie ushuja ya himo harima media ya uneseza hoka tihisanga mitayari ya damu yangu itihe no sharia shavoti wa 2001 anika azali upresida 2016 à 2021 ya kazebano gamzambo hajikuyu wozi konde wambo
gamzabo hajiku le president Mahazi enamna ajeleza ya ukaya gupanga mparo wa Komori harme diskuru ya hai wajeri ke badima rendera kombate harimenti hatu towe yeziandabo ilo bala ya kiudwalimu hokema ndahao ikaza kifu oskwalelo minui donc waka ufanya apeli ya hoa Komori walo bonze no walo hondani irudi iwoni salama ya ukaya agente grendo uharima ye maisha hem Komori ukaka jalinda yake Komori nge ya Zambe kajalinda yake Nations Unies nge ya Zambe kajalinda yake harimo Union Africaine nge ya Zambe chawa katika wele reji presente harengesha bahisho havuriza ye misio hiyo uharimo wa Komori abwesha bahila adhimu rishirenge ukaho Zamba hazambo mbabano riliyo si diaspora Komoriya rilo hunu harimo Faransa nge harimo province nzima za he Faransa ndio yakamzambilia no wa Komori walo Faransa hena mbabano walio gari manifestao hena dimanche gari manifestao hena wakati azalia njabon tijubano gari jusobaya hena wakati wanjia mdu wahel letengwe biilo wanti jubano abugesha bashinu mwana ambassadeur geladhimori ziye dingohi wala wana mabaya wahuka mpaka ntende baka batimdu yamba ngutendo ngabo mdu yamba ukaha declare geri dene yezi yandabo yeseilo Komori hokezi yoika yandabo shaise kaza kifu abunge ladhimo batusonti pia ridungane rendera wanenkodo hiyo ikaritimize nkodo hiyo arudi hafanya apele ukaya ngarjo kante harimada tabu nzima si wa Komori ritauwe endo eya ladhimu yatendeye inuramba transition okabwe saye kari komboensi ya hatu abwensi hatu irenda irajomi hodani hatu abungando rengandore henti transition chaka nabyo declare transition mwana ambassadeur na abunga wa mndu ya kanti beti salama watina sharia je demande yeye le président Mahazi ya déclaré gouvernement parallèle mwana ambassadeur kakuja kawajo yeye pour information hiyo. Le gouvernement, le président Mahazi, il a déclaré président de la libération des Comores. Le gouvernement est parallèle. Kaiti gouvernement, il y a transition. Kaiti gouvernement d'exil, il y a gouvernement parallèle. Ok, et ma ministre a composé le gouvernement. Nous sommes en diaspora. Nous sommes en Masiwani. Nous sommes en ministre. Le gouvernement de la libération. Il y a un gouvernement d'exil. Qui est un gouvernement de transition, changi au gouvernement de libération et quand il s'est libéré yenti. Liono wa Komori jimla gwendo wa compose gouvernement de transition. Gwadjo choisi c'est wa Komori sa hiyo. Et quand on compose au gouvernement de transition, yo choya wa Komori jimla batina badala ya mditsoka yonti. Et quand on fanya gouvernement intérimaire, yondo wajwao sha omuhimu e mananyasi harengesha bahashinu ha déclenché une guerre contre la dictature, contre le gouvernement illégal. Il a Masiwani, rendu le 25 mai à minuit, il y a Ukange Bido Sontipia, Redo Harime Bataille, Rakombo Wenti Hatu, Rikenti, Rione Namna Jukane Senti Hatu. Abgema na ambassadeur Hamade Namna Wende Sali Suala, lo suala muhimu haku. Hauka en dehors, il y a un gouvernement qui s'est pangé à Harime Bataille. Chez diaspora rendu le 24 mars, Go Harima ze Bataille, Nakabatsengam Dima, mon ambassadeur. Je le dis bien. Kabatsengam Dima, ya subuti ya towazen kabayata Harimaye, ye omvuvu, ya ben banadingo. Shawanugo m'a déterminé, plus que déterminé. Rendu le 24 mars, à Tejon Dava. Zibahi le 26 mai, à minuit. Les diaspora dans l'ensemble, Mahalé Djondon Yontipia. Nan les forces vives de l'opposition, Walo Bonzeno Walondani. Weishi a déclaration, ya président Ziko, il a déclaré que Gwendo à la guerre contre la dictature au Comore et libérer le pays. Baso wando Wontipia warege dispositions zahao henamru hesahao hapanga bataillon ya hondo harme affrontement contre la dictature au Comore, contre les présidences illégales Ilo Masiwani, contre le gouvernement illégal Ilo Masiwani. Abunga mwana ambassadeur et Masiwani lelo ngebidio usiwe mbabi haukaya mbodunga joka urejeo harimai batayinu abondo bano joka ukansiri ridepouye inamna ikao ngebidio wa Komori wa hisi inamna ikao ngebidio wa Komori wa jandalie inamna ikao ngebidio wa Komori wa ntipia parti politiki maadhara wa parti politiki société civile association diaspora partout où ils sont wajandalie namna ya ukaya haina mzimandasi ngenda dene harimai Komori ukanga wasome sewe lugha kiarabu harimai mahadi ngabo wasome sewe kizungu harimaze école publique sonti pia ngabo waundaze bursu wa roha wanwa wakenda wasome ili waje wasaidie nchi hatu, ili waje wafanye bundo harimenti hatu, ili waje walekeze nchi hatu hanti ya sharia ikena haki za kiza Mkomori zidomo asili haswata vake demokrasi pure et simple haina Mkomori ya joerimu yode na demane kama na ambassadeur
oui ye diaspora ngwa déterminé ya huenda ata jusqu'au bout nangari aminio kaye victoire nguye côté ya diaspora ne partis politiques d'opposition ne namana adamu ikawo nguono zetabuzo rementi ya hatu nangu jandaliyo ya hondo harime bata hiyo ngara shukuri yao manya ambassadeur ngara fikiruka ya hawe ikawo osikwalelo nungo msamivu hahazi zinji rasi ma oratori rawe presentatori ngari miao hosoni mwando ikawo ngari dungao rirejeo harimaze hazikao rikauzungua le plus vite possible ilirije rifanya misio yinu madama risarizo yeza ukaya mfumtano ya hoa juma nganzori mwelesheni rimunishieni ezanyumeni yawe insha Allah maudu ngarjori riparsana ndasinanyi harimashwanza shasa tena ilirimo nesani izwekao doze sazi zijandali yao zijezi wasili ho masiwani hanzia za mawasiliano hanzia za ukaya uwakomori wao warengeze do amana za hao haujikomboa ngamfikiru kaya manyasa ambassadeur rijibu ya masuala ya hao nangari wambao Mwenyezi Mungu ikanga na ndogeka o biduru zusezo masuala di diver ngarjore ngamna wakati rijibu yekaka bati ngarjore johar maze zihar jeza sat sena hata usiku wa maudi insha Allah ili wakati jori para ngasi tayari ngarjore ja répondre ze questions zao o manyasa ambassadeur ngarshukuru yao marhaba benji wananyasi mlobo mnangalia o mashallah mjaha winji na partager video rudimo ponesha nino e kama bina question au question au sio ngozi no hizo sino mwenzi pozaba parce que ngamjuda mahala ngabo ngamtaho maudu ya hoa ndidunge sanda zinu hizo 33 heures ndo jore dunga kundemelezo zaidi maudu ngabo temuzindo aji nudinu zisena masuala inakala dhimuna uzisabaha amjojobe uzisa maudu nani vendredi karno kosa ngabo na mabonesha ninu ba karno shinda ribakibanu talazo kwako wakatu hisa ngabo mtanisa maha nyondo mlobo mrangalia ngabo maraba menji wananyasi Abdulhamada Dauna Said Yusuf armbeshironi marhaba neheli majitekeleza banu amfikiri kwao kumori waelewa message heli yaro ngabo ngamshukurio ngamkazo kifubanu kardona na maudu inshallah taala ni wananyasi mlobanu na mabonesha ninu bainu ya hanyu haina jumla iya gajudoro ngabo rendez-vous maudu 15h Jean tuja maudu amjota prasinda ibiri de raunane iza hatu ngamjomwambiani evangelio marhaba meja santa shukuru kama